تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اب رسالہ اہل حدیث امرتسر جو مولانا ثناء اللہ امرتسری چھاپتے ہیں اس میں آپ کا بیان چھاپنا ہے، تو آپ ایسا کریں لکھ کر دیں، زبانی کلامی کام نہیں چلنا، لکھ کر دیں، ورنہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ ڈر گئے تھے اور آپ مرزا صاحب کا احترام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر سلطان بیگ نے لکھ کر دی ایک تحریر جس میں سلطان بیگ نے لکھا کہ میں اسی عقیدے پر، جس عقیدے پر پہلے تھا اسی پر تھا، اسی پر ہوں اور اسی پر مروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے۔ میں نے مرزا جی کی کبھی بھی، ان کے دعوے کی کبھی بھی تصدیق نہیں کی، ان کی پیشگوئیوں کی کبھی تصدیق نہیں کی، نہ میں کبھی ڈرا ہوں ان کی پیشگوئیوں سے، تو میں جس طرح پہلے تھا، جس راستے پر تھا اسی پر ہوں، اور نہ میں نے کوئی ایسی تحریر لکھی ہے، یہ میرے پر الزام ہے، یہ خلاصہ ہے اس پر۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے 1924 میں وہ تحریر سلطان بیگ کی اپنے رسالہ اہل حدیث امرتسر میں چھاپی اور بتایا کہ جب میں سکندرآباد گیا تھا تو وہاں پر شیخ عبد الرحمن مصری نے یہ رکہ میرے سامنے رکھا تھا، تو میں نے اس رکے کا پتہ کروایا تو سلطان بیگ نے اس کا انکار کیا۔ وہ اسکرین شاٹ میرے پاس ہے، اہل حدیث امرتسر اخبار میرے پاس ہے، جس کو ضرورت ہوئی وہ مجھ سے لے لینا۔ وہاں پر سلطان بیگ کا بیان چھپا ہوا ہے کہ بھئی میں نے اس طرح کا کوئی رکا شکا نہیں، کوئی تحریر میں نے نہیں لکھ کر کسی کو دی، میں جس طرح تھا، جس راستے پر پہلے تھا اسی پر میں اب ہوں۔ مرزا جی کی میں نے کبھی تصدیق نہیں کی، نہ ان کی پیشگوئی سے میں کبھی ڈرا ہوں۔ میں پینشن لے کے اپنی ذاتی جو پرائیویٹ لائف ہے وہ گزار رہا ہوں، اتنے میرے بچے ہیں، اتنے مربع زمین ہے، یہاں پر میں رہتا ہوں، لیکن مرزا جی سے میرا کوئی لینا دینا۔ اس طرح کا انہوں نے رکا لکھ کر دیا، وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے اخبار اہل حدیث امرتسر میں شائع کیا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، جس کو چاہیے وہ لے لے۔ اگر ان ساری باتوں کے اخبار ہے، جو باوجود مرضی نکلیں، وہ تم کا اپنا اخبار ہے نا، کہ انڈیپینڈنٹ اخبار تو نہیں ہے نا یار۔ بات تو پوری کر لیں دونوں ٹروتھ سیکر، ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے یوٹیوب کی، 1 منٹ جو ذرا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اہل حدیث اخبار جو امرتسر سے چھپتی تھی، وہ پرائیویٹ اخبار جب چھپا وہ گھر گھر جاتا تھا، مرزا جی کے گھر میں جاتا تھا۔ یہ لیکچر کتنا لمبا ہے ویسے؟ ہاں 2 منٹ صبر اور کر لو، بس 2-3 منٹ ختم کرو۔ اچھا مجھے ان میوٹ تو کر دیں، میں نے ساری سمری آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں نیچے، تو مجھے میوٹ کر مجھے دیا۔ بات ختم کر لینے دے، 2 منٹ دے دیں، میوٹ رکھیں، 2 سے 3 منٹ میں بات ختم کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اخبار، اس میں ایک چیلنج بھی چھپا ہوا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزائیوں کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ دیکھو تم کہتے تھے نا کہ سلطان بیگ دل میں ڈر گیا تھا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا یہ میں نے سلطان بیگ کا بیان شائع کر دیا ہے، 3 مہینے ٹائم ہے، 90 دن ٹائم ہے، اس پٹی سے جا کے پتہ کروا لو۔ اگر یہ تحریر جو میں نے شائع کی ہے ان کی طرف سے، یہ ان کی تحریر نہ ہو، آج سے 12 سال پہلے 1912 میں جو 300 روپیہ میں نے لدھیانہ میں منشی قاسم سے جیتا تھا وہ میں واپس کر دوں گا۔ پتہ ہے وہ 300 روپیہ، ایک تو عزت کی بات ہے، دوسرا بڑی رقم بھی تھی ان دنوں میں۔ آج کا وہ 300 روپیہ جو ہے نا، آج کا وہ لاکھوں روپیہ بنتا ہے، بلکہ شاید کروڑوں میں ہو۔ وہ 300 روپیہ 1924 میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ میں وہ 300 روپیہ بھی واپس کر دوں گا، جا کے پتہ کروا لو، پٹی سے پوچھ لو۔ اگر سلطان بیگ کہے کہ یہ میں نے نہیں لکھ کر دیا جو اخبار اہل حدیث امرتسر میں چھپا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا پرائیویٹ اخبار تھا، وہ پرائیویٹ اخبار قادیان جاتا تھا، وہ لاہور جاتا تھا، وہ امرتسر، لدھیانہ، سیالکوٹ، راول پنڈی تک وہ جاتا تھا، لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے شائع کیا چیلنج کہ 90 دن کے اندر اندر اس کی تصدیق کرا لو۔ اگر تم نے سلطان بیگ کا یہ بیان شائع کر دیا کہ یہ میں نے نہیں لکھ کر دیا جو اخبار اہل حدیث امرتسر میں چھپا ہے، 300 روپیہ میں واپس کر دوں گا۔ آگے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بڑی مزیدار گل لکھی، ٹروتھ سیکر، آگے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ گل سنو اور مرزائیو، اور گل سنو، میں تمہیں راہ بتاتا ہوں، جیتنے کا طریقہ بتاتا ہوں، تم کہہ دو دل میں مر گیا تھا کہہ دو وہ دل میں مر گیا تھا، یہ کہہ کے جان چھڑا لو۔ شرم کرو، حیا کرو، ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ کے اوپر پنچر لگاتے ہو، پنچر کے اوپر پھر پنچر لگاتے ہو، گاڑی چلتی نہیں، نہ جھوٹ بولو۔ یہ پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں، ان کو تسلیم کر لو، ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں، لیکن محمدی بیگم والی یہ پیشگوئی یہ صراحت کے ساتھ جھوٹی نکلی ہے۔ اس کے لیے بڑے پاپڑ انہوں نے بیلے ہیں، بڑے منتیں کی ہیں، بڑی بلیک میلنگ کی کوشش کی گئی ہے، اس کے باوجود
یہ پیشگوئی صاف جھوٹی نکلی ہے. اب آپ کو اگر اللہ کا ڈر ہو تو اس بندے سے برات کا اعلان کر دو, نہیں تو سفر جاری رکھو اور انتظار کرو جب آواز آئے گی القیا فی جہنم, دھکا دے کے پھینکو ان لانتیوں کو جہنم میں. چلیں اب جو کہتے ہیں نا ہم گالیوں پہ آ گئے ہیں, 2 منٹ ہو گئے ہیں. نیچے کرتے ہیں گالیاں دینے لگ پڑا ہے. یہ گالی ہے القیا فی جہنم, سیدھی گالیوں پہ کہتا ہے آگے. بات 2 منٹ ہو گئے ہیں. میں نے نا صرف یہ کہنا تھا کہ میں نے سارا آپ کے سوالوں کے جواب اچھا نیچے دے ٹھیک ہے, دیے. ذرا نیچے کر دیں, ٹروتھ سیکر کو نیچے کر دیں, نیچے کر دیں. ہو نہیں گئے 2 منٹ. اچھا اب یہ ہے- عامر بھائی میں یار بات نہیں وہ مجھے بھی بات کرنے یار دینا, وہ وہ بات میں کر کے چلے لے میں اپنی ٹروتھ غلطی کا سیکر سوال ہے تو اعتراف لے کرنا لو. چاہ رہا ہوں. سوال عامر ہے. بھائی وہ سوال چل گیا, کر لیکن نیچے میں کر دیں, نیچے کر دیں. وہ مجھے کہہ ٹروتھ سیکر بھائی غلطی ہو گئی. سیکر بیچارہ. ہاں آپ سوال کر لیں ٹروتھ سیکر بھائی, لیکن غلطی ہو گئی. آپ نے سمری لکھی تھی 1.5 گھنٹہ لگا کے, وہ میرا غلطی سے 1 کلک ہوا, ساری سمری بڑھ گئی آپ کی کامنٹس میں جو لکھی تھی آپ نے, وہ دوبارہ لکھ لیں. اتنی لمبی سمری کی لکھی, میں نہیں دیکھی, میں تو ڈرائیو کر رہا تھا. اور سلیہ ہی لکھ رہے ہیں, وہ ہم نے کر دیا تھا, وہ جواب دے دیا تھا, جماعت نے لکھ دیا تھا, انہیں سے کہنے سے میرے کامنٹ کھول دو. عامر بھائی 50 کامنٹ تلے لکھے نا, تو جواب ایک کو ہی لکھا تو ہم نے اس کے جواب دے دیے. اچھا کیا میرا جواب دیا اس کو کہو, وہ جو جواب دیا یہاں کے دو آڈیو میں دو جواب جو دیا ہے ہاں اوپر دے دیں, ہمارے سامنے جواب بتاؤ دے کیا دیں. جواب ہے اس کا. ہاں بالکل لے اس کو, ٹروتھ سیکر کو اگر ممکن ہے تو لے لیں. سنیں بھائی سوال سارے چلتا ہے. چلو بھی دو جواب. میں نے سمری نیچے لکھ دی تھی, وہ ماشاءاللہ اتنی اسے آپ کی سارے سوالوں کے جواب ایسے دیے کہ آپ لوگوں نے گھبرا کے تو مجھے میوٹ ہی کر دیا. ٹھیک ہے, کہاں ہے وہ جواب؟ چند لائنوں میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہو گئے. ابھی وہ چاند لائنیں آڈیو میں بیان کرتے ہیں, وہ میں چند لائنیں بیان کر دیتا ہوں, مجھے انٹرپٹ نہ کرنے دیجیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہیں. سب سے پہلے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, چلے میں ایسا آپ کو بات بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ تھی ایک مبارک پیشن گوئی تھی, اور جس کو جب انہوں نے ایک رشتے کا جب بھی پیغام آتا ہے یہ ایک مبارک بات ہوتی ہے, لیکن انہوں نے مذاق اڑایا. کس وجہ سے اڑایا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی تھے رکھتے, ان کی ملحدانہ سوچ ہو گئی تھی. اس وجہ سے انہوں نے مذاق اڑایا. اور کس اخبار میں اڑایا؟ وہ جو کرسچنس کا اخبار ہے جو مسلمانوں کے بڑے خلاف تھا, اس پہ جا کے انہوں نے یہ مذاق اڑایا, اور کہ اللہ بھی الہام کرتا ہے, اور یہ ساری چیزوں کا مذاق اڑایا. اس لیے معاملہ اللہ کے درمیان اور اس خاندان کے درمیان ہو گیا تھا. بعد میں جب انہوں نے رشتہ کر دیا ان کا سلطان صاحب کے ساتھ, تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ پیشن گوئی انصاری پیشن گوئی میں بدل گئی. انصاری پیشن گوئی ہمیشہ توبہ کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. توبہ کا ذکر اس پیشن گوئی میں بھی تھا, لیکن ویسے بھی انصاری پیشن گوئی توبہ کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. جیسے یہ ہے کہ کفار کے لیے جہنم کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو, یہ انصاری بات ہے کہ ان کو جہنم میں جائیں گے جو کفار ہیں. لیکن جو مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے, تو جو مسلمان ہو گئے ان پہ تو وہ بات اپلائی نہیں ہوگی. لیکن جب پہلے وہ کفار تھے, تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس میں کوئی معافی کا نہیں ہے, تو پھر تو وہ جب کفار تھے تو پھر وہ بات پوری ہونی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو اپنے کفر سے ہٹ گیا اور مسلمان ہو گئے, ان پہ تو وہ یہ بات نہیں نہ ہوگی. اس لیے ہر انصاری پیشن گوئی توبہ سے مشروط ہوتی ہے. اب اس کے بعد جب جس نے توبہ نہیں کی, جو ان کے والد صاحب تھے, ان کی وفات ہوئی عین پیش گوئی کے مطابق, باقی تمام خاندان نے توبہ کر لی, اور کئی اور اپنی ملحدانہ سوچ سے ہٹ گئے. اچھے یار سمری پوری بات میں بیان کرنے دیں. وہ اپنے جب میں آپ نے کہا نا سمری مجھے بیان کر دیں, وہ میں بیان کر رہا ہوں. میں تو سمجھا آپ ججا نیچے کہہ رہا ٹروتھ سیکر کو خود نہیں پتا یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں, تم ہمیں لیکچر دے رہے ہو. او بھائی سمری تو بیان کرنے دو, او بھائی حوصلہ کر لو. جس پہ مجھے میوٹ کر دیا تھا نیچے, حوصلہ کر لو, سن لو. اس کے بعد جب میں نے 5-6 لائنوں میں لکھ دی تھی, جب اور یار اب کرنے تو دیں. عامر نذیر صاحب کیا ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں وہ 5 لائنوں میں بیان کر دو نا, اب 10 لائنیں بول بھائی کرنے دیں. اب مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. جب وہ ان لوگوں نے توبہ کی, وہ اچھے مسلمان بن گئے, اکثر ان میں سے احمدی ہو گئے,
اور اس توبہ کی وجہ سے ان پہ پھر وہ انصاری پیشن گوئی اس سے ہٹ گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب یہ بھی دیکھیں، اس کے بعد اب یہ بھی دیکھیں، اور بھائی سمری تو بیان کرنے دیں، بتا دینا. اس کے بعد اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے کوئی بات، احمدی کتنے ہوئے؟ یہ ایک آتے ہیں ان کے خاندان سے نا، محمدی بیگم صاحبہ کے خاندان سے ایک صاحب ہیں جو احمدی ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا، ان سے پوچھا. ہمارے پاس ہی ایویڈنس ہے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن بات مکمل کرنے دیں بھائی، 2 لائنیں رہ گئی ہیں، بس 2 لائنیں رہ گئی ہیں، بس 2 لائنیں رہ گئی ہیں، سوال بعد میں کر لینا. تو وہ جب ہٹ گئے اس حرکات سے تو انصاری پیشن کو یہ ختم ہو گئی. اور اب ان کے ہسبینڈ نے بھی توبہ کی، انہوں نے خلاف مخالفت نہیں کی، ان کی محمد بیگم صاحب نے مخالفت نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے تعریفیں ہی کی. ٹھیک ہے وہ احمدی نہیں ہوئے، لیکن ان کے خاندان کے اکثر لوگ احمدی ہو گئے اور انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی، اس وجہ سے وہ انصاری پیشن گوئی ہٹ گئی. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جتنی باتیں پیش کر رہے ہیں نا، وہ ساری جو ہے نا وہ پروو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جو چیز پروو ہو سکتی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ان میں اکثر لوگ انہوں نے اسلام کی جو ہے مخالفت چھوڑ دی، یہ سب مانتے ہیں، اور اکثر لوگ احمدی ہوئے، یہ بھی سامنے آپ کے سامنے موجود ہے بات. اور ان کے ہسبینڈ نے وہ جو ہے اس طرح مخالفت یا ان کو غلط باتیں جو بھی ہے وہ نہیں لکھی. اب وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس طرح یہ جو چیز سامنے ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیشن گوئی پوری ہوئی. باقی چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے جو بھی بیان کرتے رہے، اس سے کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ پروو نہیں کر سکتے. یہ میری پوری پیشن گوئی تھی، یہی میں نے لکھا تھا. جیسے مجھے سوال لے لو، نہیں سوال نہیں، سوال کا جواب میں نیچے دے دوں. مجھے انمیوٹ کریں، میں نیچے جواب کرواتا ہوں. اللہ حافظ. آپ نے کہا تھا نا سوال میں لوں گا، میں نیچے میں جواب نیچے دوں گا. مجھے انمیوٹ کریں، ہمت کریں انمیوٹ کریں. ایک فکرے کا جواب سوال میں نے اتنا تسلی بخش دے دیا تھا کہ مجھے فوراً میوٹ کر دیا. یار ایک فکرے کا اچھا ٹھیک ہے، میں نیچے جواب دے دوں گا. اللہ حافظ. سوال تو سن لو. اور یار ایک فکرے کا سوال ہے، کوئی لمبا چھلانگ مار کے. اچھا عمر بھائی مینوں اس گل تے ہاتھ آن ڈیا، کہندا پیش گوئی اس میں تو تبدیل ہو گئی انصاری پیش گوئی میں، اس کے بعد پھر ہٹ گئی. کڈا انہاں سولر پینل لائے ہیں، دھوپ آئی تے انصاری بن گئی، دھوپ گئی تے ہٹ گئی. پہلے وہ خوشخبری تھی، پھر وہ انذار ہو گئی، پھر انذار کے بعد پھر وہ ہٹ گئی. ساری پیشن گوئیاں مبارک ہوتی ہیں اور بھی ساری پیشن گوئیاں مبارک ہوتی ہیں. پہلے مبارک تھی نا، پھر بعد میں انذاری ہوگی نا. شادی کی پیش گوئی تو ہوتی، ہاں شادی کی تو ہوتی، خوشی کی پیش گوئی ہے، اس میں انذار کہاں سے آ گیا. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں وہ انذاری بعد میں ہو گئی، جب جھوٹی نکلی پھر انذاری بنا لی. پھر اور عامر بھائی میرا ایک سوال اس سے ٹروتھ سیکر سے بھی ہے اور سارے احمدیوں سے ہے. ان کے مطابق وہ گستاخ تھا جی، محمدی بیگم کا باپ جو گستاخی کرتا تھا نبی پاک کی، یہی کہتے ہیں نا. ہاں یہی کہہ کے گیا. اچھا اگر آج میرے نزدیک یا فار ایگزامپل میرے نزدیک ٹروتھ سیکر گستاخ ہے یا ججا گستاخ، تو میں ان سے رشتہ مانگ سکتا ہوں؟ اصول تو یہی ہے، رشتہ مانگنا چاہیے. اور اگر یہ انکار کرے تو میں ٹک ٹاک پہ اشتہار لگا کے رسول سے تو بات نہیں کرنی تو رشتہ کتوں منگنا ہے؟ اگر آپ نے بھی کوئی دعویٰ کیا ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں رشتہ. یار ٹھہر جاؤ نا راہیل، ایک منٹ دو. میں یہ پوچھ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح موعود کو جو گالی دے ہم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، جو ان کے مطابق رسول اللہ کو گالیاں دے رہا تھا اس سے بچی کا رشتہ مانگ رہے ہیں مرزا صاحب جو ہے. یہ کیڑی سائنس ہے؟ ملک سے بچی کا رشتہ مانگ لیے، اچھا نہیں دے رہا تو اس کے بچی کے اشتہار چھاپ دینے. کیا آج ٹک ٹاک کے اوپر مسلمان جس قادیانی کو گستاخ سمجھے اس کی بچی کا اشتہار چھاپ سکتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اور توبہ کی شرط ڈال دیں بیچ میں؟ ہر کو خدا کا خوف کرو. بھائی یہ طریقہ تھا نا اس خاندان کو راہ راست پہ لانے کا. اس بندے نو مان بیٹھے اللہ دے. اچھا یہ جو ایک بات ٹروتھ سیکر نے کی ہے جس پر میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، ہاں جی پہلے 1 منٹ میں سوال رکھ لاں. ٹھیک
میں یہ پوچھ رہا تھا ٹروتھ سیکر سے کہ کتنے لوگ احمدی ہوئے، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ تھے؟ اس کا جواب ٹروتھ سیکر کہتا ہے کہ وہ فلانا ٹمکانا۔ مرزا صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے، ایک بندہ بھی پیش کرنے والے کو 1000 یورو انعام دیا جائے گا۔ 26 مئی 1908 تک ایک بندہ پیش کر دو جس کو تم نے مرزائی کیا ہو اور یا وہ مرزائی ہوا ہو ڈر کے، 1000 یورو۔ 2 کرو گے 2000، 3 کرو گے 3000۔ جب مرزا جی مر گئے اس دنیا سے نامراد اور ناکام، اس کے بعد اگر ان کے خاندان کا کوئی بندہ آپ کے بقول، ہمارے بقول نہیں، ہمارے بقول صرف ایک بیٹا محمدی بیگم کا 6 لڑکوں میں سے ایک لڑکا اسحاق بیگ اس کا نام تھا، وہ بھی شادی کے لیے مرزائی ہوا ہے۔ یہ رحیل کے ابو بھی ایسے شادی کے لیے مرزائیت اختیار کی اسحاق بیگ نے۔ یہ جو بندہ پچھلے دنوں حسینی صاحب نے مجھے ملوایا نا کیسر، وہ پسند کی شادی تھی، علامہ صاحب پسند کی شادی تھی سر۔ السلام علیکم عامر بھائی، دوسری ماما اگر وہ گستاخ سی تے میرے محمدی بیگم دی تے قبر حالے بھی لاہور دے وچ موجود نہیں ہے گی؟ ہاں میانی قبرستان کی میانی صاحب قبرستان دے وچ دونوں دی قبر موجود ہے۔ ہاں جی، اور اللہ پاک نے کیویں انہوں محفوظ رکھیا اس قبر نو اج تک ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میرے کول فوٹو نے انہاں دی، ہاں شوہر دی بھی بیوی دی بھی قبر دی۔ ایسی تے کوئی کہانی انہاں دے بارے نہیں ملدی۔ بندہ پرور منصفی کرنا، خدا کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر۔ اچھا عامر بھائی، اس سے جرت کے مظاہرے کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی دیکھا جائے کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ اس کا خاندان احمد بیگ کا وہ گستاخ تھا، وہ انبیاء کی توہین کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور اخبار کا حوالہ دیا ہے اس نے کسی کا، پوری امت مرضیت کو چیلنج ہے، پوری امت مرضیت کو چیلنج ہے کہ اس اخبار کا ایویڈنس لے کے آئیں، اور اسی اخبار کے پہلے تو ان کے پاس ہے نہیں، اگر یہ لے آئیں تو اسی اخبار کے اندر کلیئر کٹ ہوگا کہ یہ باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے ہیں، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ نہیں، پہلا پوری امت مرضیت۔
बहुत आला। अच्छा भाई जाहिद जमील साहब कर लो सवाल। अच्छा मैं दो अर्ज करना चाहता हूं। जी वालेकुम सलाम जी, करें समो भाई। आप अच्छा कह रहे आमिर थे भाई, एक कि सवाल है आपकी खिदमत उनके में। वालिद साहब ने तौबा नहीं देखिए की तो वो तो हलाक हो गए, और उनके हस्बैंड ने तौबा कर दी और वो बच गए। अब मसला ये है कि अगर तौबा कर ली थी उनके हस्बैंड ने, तलाक देते मिर्जा साहब की हमें नकामे दे देते। सोचने की बात है ना। तो पेशन गई तो उधर ही आई थिंक उखड़ जाते कि बाप मर गया और मियाँ जिंदा है। दूसरी बात ये जो सीकर भाई ने किया, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर एक बंदा अल्लाह के रसूल का शाती में तौहीन करता है, आप किस मुंह से उससे उसकी बेटी मांगोगे? आई मीन मेक सेंस ही नहीं करता कि आप उससे उसकी बेटी मांगोगे। वो पहले ही अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है, तो वो आपको जानते हुए कि आप मुसलमान हैं तो वो आपको क्यों अपनी बेटी देगा? ये तो आई थिंक बेहुदा लॉजिक है। जज़ाकल्लाह। अगर गुस्ताखी से उन्होंने तौबा कर ली थी, मिर्ज़ा साहब की मुखालफत से उन्होंने तौबा कर ली थी, तो उनको मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में मिर्ज़ाई होना चाहिए था ना। मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद उनको याद आया कि हमने गुस्ताखी की थी। झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल कहानी शरीफ है। इस तरह की कोई बात नहीं है भाई। वो एक बेटा जो मिर्ज़ाई हो वो भी शादी करो। अगर आमिर भाई उन्होंने डरना ही था तो डरते हैं मिर्जा साहब की जिंदगी में, ईमान लेके आते मिर्जा साहब पर। वो डरे ही नहीं इसकी जिंदगी में, मरने के बाद उन्होंने ऐलान करना था। कैसे जाहल है मर्जी। मेरे भाइयों, मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी की एग्जैक्ट अपनी खुद की तहरीर है। ये जो तमाम वाक़यात है ना, 6 जुज़ गिनवाए थे, उसने कहा था ये 6 के 6 जुज़ जो है ना वो मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरे होने हैं। ये है प्रेडिक्शन। उसके बाद उसकी मौत के बाद उसी मोहम्मदी बेगम की, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए मेरे इन कलमात नूं, पूरी लात की पूरा खानदान भी कल नूं साड़ा की पैंदा पेशगी तो झूठी निकली। और दूसरी बात ये है आमिर भाई, क्या ईसाई अल्लाह के रसूल की तौहीन नहीं करते थे? क्या आर्या समाज अल्लाह के रसूल की तौहीन नहीं करते थे? उनसे क्यों नहीं उनकी बेटियां मांगी इस तरह? फतेह मसीह को मंगनी चाहिए थी। जेड़ा फतेह मसीह या लेकरां को मंगनी चाहिए। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। हाँ अमर भाई, फतेह मसीह को मंगनी की ही उन्होंने पता ही ना कि अगर फतेह मसीह को मंगी तो जाफर जटली ने फिर जरा नुसरत जहां बेगम पर लिखा है ना वो भी आ जाना। भाई ये बिल्कुल झूठ है। ये हैं वो बातें जिनको देखकर लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। आपने तो साथ नहीं दिया हमारा। सुबह पैनल पर आप 2-3 बंदे नज़र आ रहे हैं मुझे, आपने तो हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज फिर एक वालदा का म्यूट करना ज़रा है, चूंटियाँ के पीछे बोल रही हैं चिड़ियाँ। एक माँ का मैसेज उसके बेटे के लिए, जिसके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया, उस वालदा का मैसेज अपने बेटे के लिए मैंने देखा। बेटे को वो कह रही है कि जिन ख़त्म नबूवत वालों के बीच में तुम गए हो, ये देखो इस औरत की बात सुनो। अभी वो 2 घंटे पहले वो आस्तीन का सांप वहाँ अपना फन फैलाए हुए मिर्जाइयों की गोद में बैठकर फन फैला के मुझे गालियाँ दे रहा था और चैलेंज कर रहा था कि बता मेरी गलती क्या है, बता मेरी गलती क्या है, इधर आ मैं तुझे बताऊं तेरी गलती क्या है। तेरी बहन की वीडियो उसने अपने बेटे को भेजी है कि जिन ख़त्म नबूवत वालों के बीच में तू गया है, ये हैं वो ख़त्म नबूवत वाले। ये देख, ये औरत कह रही है कि इन ख़त्म नबूवत वालों ने पैसा लेकर मुनाजरा किया है। तू भी लानती, तेरी बहन भी लानती, जिसने उन लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाए, जिनको आमिर भाई क्या तो थोड़ी डिटेल दे ना, मुझे समझ नहीं, कुछ डिटेल दे थोड़ी बंदी, थोड़ी बात की समझ आई। एक आस्तीन का सांप, यहाँ पर 6 सांप है जिनका सुबह हमने ऐलान किया है कि ये 6 सांप हैं जो मुसलमानों को डस रहे हैं। मुसलमान खुद को कहकर मुसलमानों की मजम्मत कर रहे हैं। और मैंने आज हड़ताल की थी कि आज रब्बे मिर्जायत की बात करनी नहीं,
लेकिन साहिल भाई ने कहा कि नहीं नहीं चल 2-3 बातें बयान कर दी मैंने। वो 6 सांप कभी रात को उन्होंने शुगर लगाया होता है, बिलाल भाई को, उस्मान डार को गालियां दे रहे थे। अभी सुबह सुबह टिकटॉक ऑन की तो सुबह सुबह जनाब वो मुसलमानों ने मुनाजरा किया तो मुसलमान वहाँ जवाब नहीं दे सके तो हमारे मुसलमानों ने मायूस किया। वो औरत बकवास कर रही है जिसका मैंने आज सुबह फिर वीडियो चला के बताया कि ये है इसका किरदार, ये है इसका किरदार, और इसकी गवाहियां वो पेश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे घर से गवाहियां आ रही हैं कि तुम्हारे मौलवी हार गए, तुम्हारे मौलवी जो हैं जवाब नहीं दे सके, तुम्हारे मौलवी जो हैं वो ख़त्म नबूवत एक कारोबार है, ख़त्म नबूवत वो पैसे लेकर करते। इस औरत की बकवास की वीडियो उसने अपने बच्चे को भेजी है और उसकी माँ का मैसेज पढ़ के अल्लाह की कसम मैं रोया हूँ। बस आज सही मानों में मैं रोया हूँ कि जाहिर है माँ और बेटे का रिश्ता है, बाप का बेटे का रिश्ता होता है। जब माँ बाप से बेटा अलहदा होता है, औलाद अलहदा होती है, वो मिर्जायत पे लानत भेज के एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया, उसके वालिदैन उसको कह रहे हैं कि जिनका इस्लाम या जो इस्लाम तो उन्हें कबूल किया वो तो सारे ढोंगी हैं, वो तो सारे ताजर हैं, वो तो सारे लड़ रहे हैं आपस में, वो तो खत्म नबूवत के नाम पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस औरत की वीडियो उसने भेजी अपने बेटे, कहता बता मैंने क्या नुकसान किया है। तुम आस्तीन के सांप हो, तुम डस रहे हो उन लोगों को जो लोग इस्लाम कबूल करना चाह रहे हैं, तुम उनके रास्ते में लांतियों खड़े हो गए हो। तुमने शुगर लगाया हुआ है यहाँ पर, तुम्हें मैंने परसों भी बताया है, ये शुगर मेले वाली बराडे नहीं है, और लांतियों ये शुगर मेले वाली बराडे नहीं है, ये अकायद की बराडे हैं। खत्म नबूवत नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। मुसलमान इस खत्म नबूवत की वजह से मिर्जाइयों के बारे में कानून बनाना पड़ा। पहले उलमा ने फतवा दिया, फिर आइन में तब्दीली करनी पड़ी, इनको लानतियों को किक आउट करना पड़ा कि भाई ये मुसलमानों का हिस्सा नहीं हो सकते। सैयदना हुसैन को गालियां देने वाला वो मुसलमान नहीं हो सकता लानती। मौला अली को मुर्दा कहने वाला वो मुसलमान नहीं हो सकता लानती। नबी पाक के बारे में बकवास करने वाला कि उनको इब्ने मरियम की, दज्जाल की और याजूज माजूज और दाबतुल अर्ज़ की हकीकत का इल्म था नहीं, ये लानती ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये दुश्मन रसूल है। मुसलमानों को कानून बनाना पड़ा, उस कानून को फिर भी 74 में कानून बनाना पड़ा, फिर भी उसको अप्लाई करना पड़ा 10 साल बाद। 84 में ज़िया ऑर्डिनेंस के जरिए उसको अप्लाई करना पड़ा कि इस कानून का फायदा क्या, और इस कानून का ज्या बनया ज्या ना बनया, वो तो उन्होंने तो दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उनकी इबादत गाहों से तो शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आती हैं। इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया बाय फोर्स कि यू कांट प्रिटेंड योरसेल्फ एज अ मुस्लिम। ये सख्ती करनी पड़ी इसलिए कि मिर्जा कादियानी की नबूवत की या किसी भी मुदय्य नबूवत की 20-21 के करीब मुदय्या ने नबूवत आ चुके हैं। 20 की फहरिस्त छपी है अल-बदर अखबार में, 21 का हिंसा मुंशी अब्दुल करीम सियालकोटी ने बताया इसको खुद कि तेरा 21वां नंबर है। इनकी फहरिस्त छपी हुई है। इन मुदय्या ने नबूवत में से किसी भी की भी नबी पाक की उम्मत में किसी भी नए मुदय्या नबूवत की कोई जगह नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो बंदा यहाँ पर नबूवत का दावा करता है वो लानती कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, वो मुस्लिम उम्मत से अलहदा है, उसको मुसलमानों का हिस्सा नहीं माना जा सकता। हम यहाँ पर अगर अपनी ज़ात के लिए किसी से लड़ेंगे, किसी के साथ कोई झगड़ा हमारा ज़ात का होगा तो हमारी फिर ज़ात का झगड़ा है, लेकिन अगर ये नबी की तहरीक खत्म नबूवत के लिए है, अल्लाह हमारा देख रहा है। लानतियों, तुमने इतने गंद खिलारा यहाँ पर सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, कि तुम्हारे मैसेजेस जो तुम मिर्जाइयों की झोली में बैठकर अभी फन फैलाकर बकवास कर रहे थे, तुम्हारी यही वीडियोस वो भेजते हैं अपने उन लोगों को जो इस्लाम की तरफ आना चाह रहे हैं या आ गए हैं, उनको तुम्हारी वीडियोस भेजते हैं। लानतियों, बदबख्तों, क्या मुंह दिखाओगे? अगर तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो तो तुम नबी अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर पर कौन सा थोबड़ा लेकर जाओगे, कौन सी शक्ल लेकर जाओगे? जब ये लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे और कहेंगे या रसूलल्लाह हम तो मिर्जा कादियानी पर लानत भेजकर आना चाहते थे, आपकी उम्मत ने हमें आने नहीं दिया, आपके इन मौलवियों ने हमें आने नहीं दिया, ये लड़ते थे आपस में,
یہ کہتے تھے کہ یہ تاجر ہیں, یہ ختم نبوت کا یہ کام پیسے لے کر کیا ہے, یہ ہمارے مولوی نے جواب صحیح نہیں دیا, اس نے وہ کیا یہ کیا. تو تم اس سے اچھا کام کر سکتے ہو, جا کے وہ کر کے دکھا دو. تمہارا اپنا سے پڑھنی کہ نہیں پڑھنی, جب تو مرے گا تیرے گھر والے ہی پڑھیں گے اور گڑھا کھود کے تجھے اس میں دفنا دیں گے. تیرا جنازہ کون پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ کا صاف حکم ہے, یتبع غیر سبیل المومنین, جو سبیل المومنین سے ہٹ کر کسی دوسرے رستے کی اتباع کرتے ہیں, نولہ ما تولی, اللہ تعالیٰ ان کو ادھر ہی دھکا دے دیتا ہے. جاؤ جا کے مرزائیوں کی جھولی میں بیٹھو, لانتی ہو. ہم نے جیسے براڈ بند کیا ہے, 2 آستین کے سانپ جا کے پھن پھیلا کے مرزائیوں کی جھولی میں بیٹھ کے ہم پر تبرک کر رہے تھے. جاؤ جا کے بیٹھو ان کی جھولی میں, نولہ ما تولی, آگے لکھا ہوا نصلہ جہنم, آگے لکھا ہوا سات مسیرہ. تیار ہو جو پترا, اپنے انجام کے لیے تیار ہو جو. تم نے مسلمانوں کی راہ کو, مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر مرزائیوں کے جا کے جھولی میں بیٹھ کر مسلمانوں پر تبرہ کیا, مسلمانوں کی مذمت کی اور بکواس کیے کہ مسلمان مناظرہ سے ہی نہیں کیا. کبھی کہتے ہو یہ تجارت کرتے ہیں, کبھی کہتے ہو یہ جوا کھیلتے ہیں, کبھی کچھ بکواس کرتے ہو, کبھی کچھ بکواس کرتے ہو. پھر آ کے ہمیں کہتے ہو بتاؤ ہمارا قصور کیا ہے. تمہارا تو رجسٹر ہی سارا کالا ہو چکا ہے. مجھے حوالے دے رہا تھا, احسان لائی ظہیر نہیں کرتے تھے مسل کی بحث, سید توصیف الرحمن راشدی نہیں کرتے, اور مولوی ظاہر رسول عثمان بریلوی کا مجھے حوالہ دے رہا. وہ عثمان تمہارا بریلوی نہیں کرتا مسل کی بحث. نہ کریں, ہم تو کہتے ہیں نہ کریں, لیکن اگر آپ کی آپس کی کوئی لڑائی ہے بھی, کوئی مسل کی بحث کرنی بھی ہے, اتنا بے غیرت تو نہیں ہوا عثمان بریلوی کہ اس نے جا کے مرزائیوں کی جھولی میں جا کے بیٹھ کے کہا ہو کہ مرزائی صحیح کہہ رہے ہیں, مسلمان غلط کہہ رہے ہیں. اتنے بے غیرت صرف تم 6 آستین کے سانپ. جس دن عثمان نے یہ حرکت کی نا, عثمان سے بھی یہی سلوک کیا جائے گا. ضیاء رسول کرے گا, ضیاء رسول سے بھی یہی سلوک کروں گا. میں اس کو آستین کا سانپ سمجھتا ہوں جو مرزائیوں کے گھر میں بیٹھ کے مسلمانوں پر تبرہ کرتا ہے. یہ شکلیں لے کر جائیں گے, یہ خود کو مسلمان کہنے والے. بہرحال میں نے اپنا دکھ بیان کیا ہے کہ جب میں نے وہ میسج دیکھا ہے ایک ماں کا اپنے بیٹے کے لیے, مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. اللہ گواہ ہے, میں خود بچوں والا ہوں. بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے کہ وہ اپنے بچے کو واپس مرزائیت کی طرف. علامہ صاحب یہ ٹروتھ سیکر کے میسج دیکھیں, یہ رحیل ہے, میں نہیں جانتا ٹروتھ سیکر کے میسج دیکھیں, میں نہیں جانتا. صحیح بخاری کا, یہ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہے. یہ ٹروتھ سیکر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. رحیل ہے, اس نے بھی مرزا قادیانی پر لعنت بھیجی ہے. اس کو بلاک کریں یار, کرو یار اس کو بلاک, بات کرنے تو رحیل بھائی. یہ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہے, ٹھہر جاؤ یار, یار رحیل 2 منٹ ٹھہر کے فلو میں کر دیا ہے, اس کو میوٹ کر دیا, فلو میں بات چل رہی, چل رہے. میں یہ بات ختم کر رہا ہوں. میں یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ صبح ہم نے چیخ کر اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں, آپ ختم نبوت پر مرزائیوں کو یہ حوالے, یہ باتیں, میں نے 8 منٹ کی ایک لمبی آڈیو کی ہے جواب میں. پھر میں نے بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا اس لانتی عورت کے پیچھے نہیں چلا, نہ آپ کا بیٹا میرا پیروکار. اللہ کی قسم ہے, نہ میں اس کو پیروکار بنانا چاہتا ہوں اپنا, نہ میں کسی کو بناتا ہوں, نہ میں کسی کو دعوت دیتا ہوں, نہ میں کسی کو کہتا ہوں میری بیعت کیوں کرنی. بیعت اسلام میں بیعت جائز ہی نہیں ہے. شرعی امور کی صرف نبی علیہ السلام کی بیعت, اور کسی کی بیعت میں مانتا ہی نہیں. تو میں نے کسی کو پیروکار اپنا بنایا, نہ میں اس آئیڈیا کو صحیح سمجھتا ہوں. آپ کا بیٹا میرا پیروکار نہیں بنا. آپ کے بیٹے نے مرزا قادیانی کے یہ جھوٹ دیکھے ہیں, ان جھوٹوں کو دیکھ کر اس نے مرزا قادیانی کو جھوٹا قرار دیا ہے. اس نے کہا ہے نزول المسیح میں مرزا قادیانی نے کہ آج سے اتنے سال پہلے برائن احمدیہ میں نے کہا تھا میری بیوی کا نام ختیجہ رکھا گیا تھا. جاؤ جا کے کھول کے دیکھو, اگر وہاں پر لکھا ہو کہ میری بیوی کا نام ختیجہ ہے, مرزا قادیانی کو سچا مان لینا. جا کے اشکر نعمتی رایت خدیجہ تھی, جا کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. خدیجہ ایک لفظ عربی کا جس کا معنی ہے قبل از وقت, وہ لکھا ہوا ہے وہاں. اس فراڈی نے, اس فراڈولنٹ نے
अपनी किताबों में इतने इतने झूठ बोले हैं। कहता है आज से 20 साल पहले मैंने इश्तिहार छापा था जिसमें मैंने लिखा था कि खुदा ने मुझे बताया है कि वो मुझे 4 लड़के देगा जो उम्र पाएंगे। मैंने अपने ऑडियो मैसेज में कहा कि मेरी बहन, अगर आप वो इश्तिहार निकाल के दिखा दें, मैं आपके बेटे को खुद कहूँगा जाओ मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा मान लो। वो झूठा आदमी है, फ्रॉडी है, इसने इसके झूठ देखकर आपके बेटे ने इस्लाम कबूल किया। मेरी बहन, हम आपके आगे भी हाथ जोड़ते हैं। इस फ्रॉडों को देखें, इस झूठे के झूठों को देखें, पहचानें, आप भी इस्लाम की तरफ आ जाएं। ऐसी लानती औरत को या ऐसे आस्तीन के सांपों को ना देखें जो हमारी टांगें खींच रहे हैं। ये 1400 साल से खींच रहे हैं। इस तरह के लानती पहले भी पैदा होते रहे, कोई मसला नहीं है। ये आस्तीन के सांप, इन्होंने हमारा 14 सदियों से पीछा नहीं छोड़ा, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। लेकिन अगर हमने किसी को दावत दी, अगर हमने किसी के आगे मिर्ज़ा कादियानी का झूठा होना उसका सबूत रखा और उस बंदे ने इस्लाम कबूल किया, तो उसकी वजह यह है कि मिर्ज़ा कादियानी का झूठा होना उसने अपनी आंखों से देख लिया। ना इसलिए कि अमर बात बड़ी जोर से करता है, ऊंची आवाज से चीख चीख के करता है, ना इसलिए कि कोई खातून बकवास कर रही है और वो खुद को पता ही नहीं निकाह है कि नहीं बच्चे मेरे हो गए ने। तो एक गवाह रखी मिर्जाइयों ने, मिर्जाइयों की ये गवाह है औरत, और ये इसका भाई, ये इसका गवाह है। कहता है मेरा कसूर बताओ। लानती हो, तुम्हें कसूर बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा तो नबी के हौज़े कौसर पर आपसे मुलाकात होगी, वहीं बताऊंगा तुम्हारा कसूर कि तुम किन लोगों के रास्ते में रुकावट बने हुए। उत्थे फैसले होंगे पुत्रा। कर लो बकवास जिन्नी करनी मुसलमानों के बारे, कर लो जिन्नी बक बक करनी है, जिन्ना तबर्रा करना कर लो। तो जाओ जाके झोलियां च बवो मिर्जाइयां दियां च, तो उन्होंने जाके कहो कि मुसलमानों तुसां मुनाजरे च शिकस्त दे दी है, मुसलमानों गल नहीं करनी आई है, मुसलमान झूठे ने, मुसलमान लाजवाब ने, मुसलमान खत्मे नबूवत दे ताजर ने, मुसलमान जवारी ने। जा जो को बकवास करनी उनकी झोली में बैठ के करो। इंशाल्लाह तुहाडे साडे अकबत लेखे पुत्रा उत्थे लेखे होणगे इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन। जिंदा रहे तो उत्थे गल करांगे तुहाडे नाल। किन्ना कि तुसीं बकवास करोगे, किन्ना कि तुसीं डंग मारोगे मुसलमानों नूं। उत्थे जिंदा ही मैंने होवांगे सही- जी इंशाल्लाह। मैंने सही बात आपको बताई, मुझे बहुत सख्त तकलीफ हुई है ये बात सुनकर। नहीं, ये आपकी यार- बात जो है, मैं अगले दिन यकीन करें मैं अपने भाइयों को कह रहा हूं, और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आवर भाई, यहां तक हो रहा है कि जब कोई सवाल उठा रहा है ना इनकी जमात में से, आगे से आपको पता है मनाजर के तौर पे किसको पेश किया जाता है? मुसलमान को। आगे से दलील मुसलमान को सामने बिठा दिया जाता है कि आप बताओ भाई, ये देखो ये भी तो मुसलमान है, ये क्या कह रहा है, इस मुसलमान की सुन लो इस कुरान की आयत पे ये क्या कह रहा है, ये मिर्जा साहब के ऊपर ये क्या कह रहा है। वो आगे से मुसलमान कहता है हाँ जी मिर्जा साहब ने तो बिल्कुल यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ किया। ऐसे लोगों को, ऐसे गीले तीतरों को बिल्कुल एक्सपोज करना चाहिए। खास तौर पे देख ले, मैं करैक्टर एक बताता हूँ, और बड़ा प्रोजेक्ट वो फेल हुआ है बड़े गंदे तरीके से। यहाँ पे आईडी आई थी हक साहब वाली, वो हक नाम की आईडी थी। अब हक नाम की आईडी जिसको मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पढ़ पढ़ के गुस्ताखियां सुनाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, कलमे के ऊपर उसकी गुस्ताखियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह उसने कह दिया, उनके हाथ से काम ही पूरा नहीं हुआ, वो मैं पूरा करने आया। जिस मुसलमान की ये बातें सुन के चीख ना निकले, मैं कहता हूं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता बंदा। वो 2 दिन उसका ड्रामा चला है, गंदा एक्सपोज हुआ है। एंड पे उन्होंने डेस्परेट होकर कह दिया, हक साहब ने दलाइल से वो खोकर ना तसल्ली पाकर तो कादियानियत कबूल कर ली, माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। दूसरे दिन जरूरत नहीं हुई ब्रॉड लगाने की कि उसको मुबारक मजीद दे दे, क्योंकि पहले कादियानी था। और ये बिल्कुल कॉज के अंदर सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का है कि यहां पर बैठकर कोई गीला तीतर जो है कादियानी की गोद में बैठकर अपने मुसलमान की दाढ़ी खींचता है। सबसे बड़ा नुकसान इस बात का। बिल्कुल ऐसे लोगों को है जो है वो अपनी औकात में रखना चाहिए, और मैं कहता हूं इसके ऊपर मुश्तरका अमल होना चाहिए। जिधर खुश हो भाई उधर बैठो जाके, मुसलमानों की दाढ़ियां ना खींचो बैठ के, बस इतनी सी बात है। और मैं बिल्कुल इसको जो है सेकंड करता हूं। आजकल जो फीडबैक हमें मिलता है उसके अंदर सबसे बड़ी बात ही है, इन लोगों की ऑडियो चलाई जाती है कि देखो इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं, तुमने यहां पे जाना है, तुमने यहां पे जाना है, इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, तो तुम क्या कह रहे हो इस बारे में। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो जो 2 बंदे गए थे, एक स्कल क्रशर हमारे अली भाई हैं और एक शार्प शूटर को तो मैंने फ़ोन कर लिया था। देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे पाबंद नहीं हो, ना मैंने अपनी ज़ाती किसी से कोई लड़ाई लड़ी है, ना आप मेरे पाबंद है, ना आपने मेरी को बैत की हुई है।
آپ کو نہیں پتا چل رہا؟ یہ نبی کی امت کے در پہ ہوئے پڑے ہیں، یہ اسلام کے در پہ ہیں بھائی. کوئی اس وجہ سے آپ نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ میرے پابند ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، کسی بندے کو میرا پابند ہونے کی ضرورت ہے. خود اپنے آنکھوں سے دیکھو، جس کو ضرورت ہو وہ مجھے پرائیویٹ بتانا. میں یہ میسج جو میں نے کیا ہے یہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور ان کا میسج میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. صاف ہماری آنکھوں کے سامنے ثبوت آ رہے ہیں کہ جو مرزائی ہیں وہ ان آستین کے سانپوں کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور لوگوں کو روک رہے ہیں کہ مرزائی چھوڑ کے ادھر نہ جانا. دیکھو مسلمانوں کے اندر سے تو فلاں بندہ یہ بات کر رہا ہے، فلاں بندہ وہ بات کر رہا ہے. ان کا ثبوت لینا ہو مجھ سے لے لینا، پھر ان پہ لعنت بھیج دینا. میری وجہ سے نہیں، کوئی میری پابندی نہیں، نہ میری کسی کو سے ذاتی لڑائی ہے. بھائی یہ نقصان کر رہے ہیں ہمارا، یہ بکواس کر رہے ہیں گندی گندی. اگر کسی کے حرام کے بچے ہیں یا حلال کے بچے ہیں نا، وہ دین کی بات تو کر سکتی ہے، ڈانسر بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ امتیاز نے جواب نہیں صحیح دیا، عدنان رشید نے جواب نہیں صحیح دیا. یہ اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے. یہ جرت پیدا کرنے سے پہلے اپنا کریکٹر بلڈ اپ کرو، خود پہلے اچھی بات کر کے دکھاؤ، ثابت کرو کہ تم ان سے بہتر کر سکتے ہو، پھر عدنان رشید پہ کریٹیسزم کرنا، پھر امتیاز پہ کریٹیسائز کرنا. نا ڈانسر بھی کر سکتا ہے دین کی بات، میں کب کہتا ہوں نہیں کر سکتا؟ کہتا ڈانسر نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. لیکن ڈانسر یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام کے بالمقابل کفر کو فاتح قرار دے اور خود ان کی جھولی میں بیٹھ کے مسلمانوں کی داڑھی کھینچے. یہ نہیں کر سکتا ڈانسر. میں آیا 2 منٹ آپ کریں بات ذرا. میں وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب جی بھائیوں کا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. میں نے کہا 2-4 جو ہیں وہ میرے بھی حوالے ایڈ کر لیں، پچھلے 4 سال سے لے کے پھر رہا ہوں. بدبخت جی نے اور اللہ کے رسول پہ اتنا جھوٹ باندھا ہوا ہے، جس کے لیے یہ سب عامر بھائی بات کر رہے ہیں کہ میں اس کی والدہ کو یہ بتا رہا تھا. اس کی والدہ کو یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کا نام لے کے جو جھوٹ باندھے ہوئے ہیں اس نے، وہ الگ ہیں. علمی بددیانتی تو الگ ہی ہے مرزا صاحب کی، لیکن جو اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ باندھے ہوئے ہیں، جب اپنی وحی پوری نہیں ہوئی تو آگے سے کہتا ہے بھی وحی کا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا بعض اوقات. ناؤز باللہ ناؤز باللہ. وہ کہتا ہے بھی کہ بھی رسول اللہ کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس بار عمرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو آپ چل پڑے تھے. پھر وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی جب آپ کی ازواج نے آپ کے روبرو کھڑے ہو کے ہاتھ ماپے تھے. تو اس طرح کے بڑے بہتان ہیں جو اللہ کے رسولوں پہ اس نے لگائے ہوئے ہیں. جس طرح کہ وہ سکر بھائی آپ والا جو حوالہ ہے کہ وہ کنجری فاشا عورت کے گھر جانا اور گود میں بیٹھنا اپنے پاس سے بیچ میں رکھ کے، اور پلس اور بہت سے بتانا بھی دوسرا فرض منصبی جو ہے اشاعت کا، دوسرا فرض منصبی یعنی کہ فرض جو دوسرا اللہ کے رسول کا تھا وہ بھی پورا نہیں کر سکے. وہ اسی وجہ سے بے استثانی ہوئی. علمی بددیانتی میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے جھوٹے حوالے کوٹ کر کے کہ میں اکیلا ہی نہیں، امام ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی جو ہیں وہ فاتح مسیح کے قائل ہیں. جھوٹے حوالے. اس کے بعد یہ کہ بھئی جس پہ بکثرت جو ہے وہ مخاطبہ اور مکالمہ ہو، وہ شیخ احمد سرندی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نبی کہلاتا ہے، حالانکہ وہ 2 ٹوک کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو وہ محدث ہوتا ہے. تو ایسے بہت سی جو ہے نا علمی بددیانتیاں اور اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ، یہ سب کے جو ہے نا اس میں ایڈ کریں اور ان سے پوچھیں کہ بہن اس کو بھی جا کے دیکھیں کہ یہ تو اللہ کے رسول پہ بھی جھوٹ باندھ رہا، ان کے جو ہے نا بارے میں یہ بات کیے جا رہے ہیں. یہ حوالے بھی دیں، ان کا ڈڈا تو پیر جواب آج بھائی، تک نہیں مجھے ملا. ڈڈا جی پیر بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے. جو پھڈا چل رہا ہے نا، پھڈا یہ ہے، وہ سوال یہ رکھ دیں کہ سارے کے سامنے، اگر ساتھ ہی کسی مسلمان کی آڈیو بھی وہ آ اگر رہا آگے ہوں ساتھ رکھ دیں. ادھر آ رہا ہوں، ادھر بھی آ رہا ہوں، ادھر بھی آدھی اے ویکھو جی یہ تو تہاڈا تے کہندا ہے تے بالکل ٹھیک گل ہے. بابے نے بھی نبی دا دعویٰ کیتا ہے. میں آ رہا ہوں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں سکر بھائی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو عامر بھائی نے بات کی تھی نا، اس کے ساتھ یہ ذرا میں نے ایڈ کیا تھا کہ کیونکہ اللہ کے رسول کے دعوے دار تو یہ سارے ہیں نا کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ٹھیک، کچھ انجان بھی ہیں، کچھ جان بوجھ کے بھی. لیکن جب یہ بات انہیں بتائی جائے کہ آپ کے جس کے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے، تو پھر زیادہ جو ہے نا بندہ اس کو سوچ بچار کرتا ہے. باقی جو آستین کے سانپ ہیں، آپ یہ دیکھیں وہ کیسے جو ہے نا، جس طرح وہ ٹاؤٹ اور ایجنٹ جو ہے نا وہ ایک دم ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی کوئی بھی بات ہوگی فتح کی یا کوئی خوشی کی،
آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے نا یہ جو ٹاؤٹ ہیں جو ایک دم ایکٹیو ہوتے ہیں اور ساتھ ہی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. ہم صرف اور صرف ڈرتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں بہت جو ہوں پازیٹیو ہوں، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ایک تو اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو سیدھا سیدھا کوئی فتویٰ لگا سکیں، کیونکہ ہم یہ کر نہیں سکتے. لیکن یقین مانے جو ان کی حرکات ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جس طرح کی یہ نیت رکھتے ہیں اور جس طرح کے ان کے منہ کے الفاظ ہیں جی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور ایسے ویسے، یقین مانے دل برداشتہ اور بہت ہی غصہ آتا ہے. اور یہ آستین کے واقعی سانپ ہے، یہ بالکل صحیح نام دیا گیا ان کو. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ سی او بھائی. رانا نوید بھائی کوئی بات کریں گے آپ؟ نہیں وصال بھائی بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ضیاء رسول بھائی اگے آ جاؤ، تسی پیچھے جا کے رپورٹاں مارن ڈے جے. جی زاہد بھائی پلیز آپ سوال رکھیں اپنا. جی اپنا سوال رکھیں آپ. ہوں جی سیکر صاحب یار زاہد بھائی. اچھا ساما بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ بات کریں. یار میں میں تو صاحب بھائی صرف سے پہلے حیران میں ہوں. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں صاحب بھائی معذرت کے ساتھ. جی مجھے ذرا یہ بتائے، ذرا ایک چھوٹی سی بات ہے. پہلی بات تو میں ایک صرف آخری کنکلوڈنگ اس پہ کر دوں کہ یار میرا خیال ہے کہ اب سب بھائیوں کو نا مل کر صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی قسم کا نہ ہم گالم گلوچ کریں، نہ الجھے کسی بندے کے ساتھ. سمپل ایک حل ہے، اور وہ حل میں نے رات اپنے بھائیوں کو بھی ایک جگہ پہ دیا ہے. وہ بھائیوں نے دیکھ لیا میرا ایک میسج. جی اس کا سادہ سا حل ہے بلاک، ختم بات. یا اب انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بندہ جی میں پڑھتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جو بندہ زاہد پہ میوٹ لائے ایک منٹ. جو بندہ اس طرح کے کام میں انوالو ہے اپنا خون جلانے سے بہتر ہے بلاک. کس کی کتنی اوقات ہے وہ 2 منٹ میں سامنے آ جاتی ہے. وہ بالکل اس کو بلاک کر کے سائڈ پہ کام کرے اور معاملہ اس کو ختم کرے، بجائے اس کے کہ ہم الجھے، ہم موقع دیں ایسے گھٹیا لوگوں کو، مرزیوں کو، کہ وہ آ کر جو ہے اس کے اوپر بھی ہمارا چیزہ لیں یا ریکارڈنگ چلائیں. بلاک کریں، جان چھڑائیں، سائڈ پہ ہو جائیں. بالکل. اچھا میں ذکر بھائی ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ہاں جی ہماری یہ صبح سے لائیو چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ڈسٹربنس کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ ایک میں ریزن دیتا ہوں. جی اس کی ڈسٹربنس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی آستین کے سانپ تھے نا، جیسے ہی نہ ہوتے تھے فوراً بلاک. بالکل چلو ہاں بالکل ٹھیک ہے. نہ وہ نیچے کمنٹ کریں، نہ وہ اشتعال انگیزی کریں، چپ کر کے بلاک. چلو جتنے بھی آپ چھٹوں کو دیکھ لیں، چھٹے کے چھٹے ادھر بلاک پڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ یہ طریقہ یہ بن جاتا ہے. دوسری آخری بات میں یہ کر رہا ہوں، عامر بھائی کچھ کہنے لگے؟ نہیں آپ کر لیں مکمل بات. کر لیں اس پہ پھر میں الگ ٹاپک پہ بات کریں. آپ اس پہ کرنی تو کر لیں. میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، اگر وہ آستین کے سانپ یہاں نیچے چرمر کریں، اللہ کی قسم ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ لگے بھی رہتے، کئی دفعہ میسج دائیں بائیں کرتے بھی ہیں، میوٹ کر کے فارغ کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کئی باتیں ہوتی ہیں وہ ان اوائڈیبل ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی مسلمان ان کے ہمارے جو مناظرے کے اوپر تبصرہ کرے، مسلمانوں کی طرف سے بیڈ کمنٹس کرے اور گواہی اس طرح کی دینے کی کوشش کرے، وہ ان اوائڈیبل ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. ہاں کوئی ذاتی طور پر یہاں پر وہ نیچے ہمارے بارے میں کسی کے ساتھ، جس طرح میں نے کہا کہ اگر کوئی ایک بندہ ہے اس کو کوئی ویسے مسلکی کیڑا تنگ کر رہا ہے، وہ جا کے بریلوی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، دیوبندی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، الدیز کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، لڑتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ اس کا اپنا امتیاز بھائی والے مناظر پہ تبصرہ کیا ہے انہوں نے. جی 5 دن سے تبصرہ چل رہا ہے. آپ تو جناب ادھر مصروف ہے نا، آپ کو کیا فکر ہے. یہ 5 دن سے بکواس جاری ہے. آج تو میں پھر پھٹ پڑا ہوں سویرے کہ میں جس وقت بھی ٹک ٹاک آن کرتا ہوں، یہ جس کا کوئی نڑی ڈٹے کا ہی پتہ نہیں، جس کا کوئی پیو اچھا دادے بھائی کا ہی جان، پتہ نہیں.
मुझे ये बताएं कि और ये बेचारे क्या कर सकते हैं, कोई मशवरा दें इनको। खुद तो डिबेट करने के काबिल नहीं है, खुद बात करनी इनको आती नहीं है। तो अब यही करेंगे ना कि भाई वो उन्होंने डिबेट की है, बात की है, मनाजरा उनका हुआ है, तो इतना वो वायरल हुआ है मनाजरा, हर बंदा तारीफ़ें कर रहा है और बड़ा उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये बेचारे जल जल के काले शाह हो जाएं, चुप करके बैठे रहें, तो फिर यही करना है इन्होंने कि भाई उधर बैठ के कीड़े निकाले, नहीं उसको ये नहीं था ठीक, वो नहीं था ठीक। खुद ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਣਕਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, खुद कर लो ना, खुद क्यों नहीं करते? खुद कितनी डिबेटें की? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀੜੇ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਂਚੇ हाँ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, कीड़े भी नहीं ਉਹਦੀ इनको टोपी निकालने सही आने नहीं ना, हाँ। इनको पता ही नहीं बेचारों को चलना कि भाई हम इनमें से कीड़े क्या निकालें। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਆਖੇ ਕਿ ਦੱਸ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। वो ना बात मैं होती है पहले करने भी यहाँ वाली पर कि वो शूज में थे और वो कंप्यूटर में थे, तको जी ये बाडी लागी ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਿ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲ, ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗੜ ਬੱਗੜ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਈ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣਾ ਸ਼ੁਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਬਸ, ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਟ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਰਦੇ ਕਵਰ ਆਂਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 8 ਆਉਂਦਾ? ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਾਹਿਲ ਕਲੂ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਤਿੱਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਇੰਗੇਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤੂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਵਾਕਈ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੈਨੂਇਨ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ 100% ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਦਨਾਮ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਬਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂਪ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁਨੇਦ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਘਾਹ ਚੁਗੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਔਰ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਸੜਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਰਸਾਤੀ ਮੈਂਢਕ 4 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। जियो जाहिद भाई यार खुदा ना करो। गुड वन। मैं सिर्फ आप चुके ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਮੁਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕਸੀ ਚੈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। यकीन मानो अच्छा, सारे कहती काम फिल्म कौम है डंडा पीर भाई इतने पिटते ने हमें तो कुर्बानी की इजाजत नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, खलीफा दा बयान है कि कुर्बानी तुसी करदी नहीं, जेड़ा हद ते जादा सिर्फ करदी नहीं, जेड़ा हद ते जादा सिर्फ वही करे। पाकिस्तान च कोई कुर्बानी करने की लोड़ कोई नहीं। हेलो क्या? हाँ ओ आप अहमदिया को ਅਸੀਂ पूछे कंफर्म कीता, कहते हैं हाँ तो वो तो हज के ऊपर ही होता है ना। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੰਕਿ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਚੰਦੇ ਚ ਦਿਓ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦੇ ਚ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। पाकिस्तान में पाबंदी है तो लिहाजा उधर कुर्बानी नहीं हो सकती। आप इधर मरकज में भेजें, हम इधर यूके में कुर्बानी में, इज्तिमाई कुर्बानी में आपका डाल देंगे। वो फिर कुर्बान होएगी, कदे निदा नसर कुर्बान हो रही है, कदे सना कुर्बान हो रही है, कदे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चंदा कुर्बान मशहूर आमर भाई ने फिर सवाल है, आमर भाई तुसी रेड मीट खांदे हो ते नाल सेबा दा मुरब्बा, तीसरी चीज मच्छी भी ऐड कर लवो, ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤਪ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा जी, तो बात कुछ ऐसे है। अच्छा सवाल है मेरा साल भाई, जी सवाल करके मैं जा रहा हूँ, मौका दिया जाए। आमिर भाई फट दे क्यों नहीं? जी करो जी जल भाई सवाल। अच्छा, ट्रुथ सीकर साहब आए सन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਬਰਾ ਭਈਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰੁਥ ਸੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੋਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਟੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਕਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆ ਹੈ ਜਾਏ। ਲੰਡਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਚ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਅਕਲਮੰਦ ਆ ਇਹ ਉਹ ਬਿਕਰਵਾ ਸੈਯਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਬਿਕਰਵਾ ਤੈਯਬ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹ ਕਰੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀ ਦੱਸੀ ਜਨਾਬ ਭਾਈ। ਤੈਯਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੈਯਬ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ भी मैं छੱਡ रहा हूं। ठीक हो गया। सिकर भाई आप कौन से मौजू पे लेके जाना चाह रहे हैं बात को? करे मैं एक और बात नहीं करे आप के ऊपर। तो कल आपने एक अमली मुजाहरा भी देखा है कि माशाल्लाह हमारे भाइयों को गालियां तो दी जा रही थी वहां पे, लेकिन किसी भी मुसलमान ने मुकाबले में गाली नहीं दी। ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नोट किया वहां पे? वो जो उनकी बरसाइयों की ब्रॉड पे, हाँ जी, नहीं उनकी तितरों की ब्रॉड पे। हाँ तितरों को भी, तितरों की किसी मुसलमान भाई ने गाली नहीं दी। दूसरी बात है, मैं तो बल्कि जाहिद जमील भाई को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि वो एक मरज़इयों की ब्रॉड के ऊपर वो इनको माँ बहन की गंदी गालियां दे रहा था। मरज़ई अहमदी, बल्कि नहीं क्लियर तारफ कराते, अहमदी इनको माँ बहन की गालियां दे रहा था। अहमदी जो मिर्जा मसरूर साहब की बैत में है, एक खलीफा के नीचे, एक झंडे के नीचे जो है, वो माँ बहन की गालियां दे रहा था। और हमारा जाहिद जमील भाई इसको कह रहा था जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया यार, कमाल बात। और दूसरी ब्रॉड के ऊपर भी जो तीतर वाली ब्रॉड है, जिसके ऊपर मतलब 2-2 टके के जो लोग हैं जो जिनको कात से बाहर हो गए हैं, कर दिया गया। खैर जो भी है, कुछ बेवकूफ़ी हमारे भाइयों की भी है कि आप जाके क्यों 2-2 टके के लोगों के मुंह लग रहे हो। उधर भी हमारे किसी भाई ने गाली नहीं, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज बहुत सुथरा है कि ऐसों को जुत्ती के लोगों को जुत्ती के दाव पे बिठाओ और 2 मिनट में इनका इलाज हो जाता है। ऐसों को सिर्फ जो इग्नोर है ना, वही इनकी मौत है। और मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त है। और मैं बल्कि कहांगा कि अब्दुल्ला भाई साडा थले बैठे है, इन्हों मैं कॉल भी कर दी सी कल, ते अज भी करांगा इंशाअल्लाह। सारे भाई सिर्फ थोड़ा जा ठंडे हो जान ते एंगेजमेंट की पॉलिसी अपनी रीविजिट कर लैन। ते जावर भाई ने पैगाम देता है, मोर देन इनफ, आई थिंक यही ठीक है। इस तो ज्यादा तो मेरे ख्याल से और जानन हो गए ने, तो बाकी इग्नोर ही करो। जज़ाकमुल्लाह। जी सामा भाई, इस वक्त यहाँ पर तमाम भाई सॉरी जी बिल्कुल वही। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ। समझ ला। जी सामा भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम भाई मौजूद है और काफ़ी भाई को ये बात नहीं पता कि कल इंशाल्लाह यूके टाइम 5 बजे हमारे एक भाई है हैदर भाई, उनकी अलमशहूर EU वाले, जी EU वाले, और EU वाले भाई की डिबेट है नादिर के साथ, नादिर तलत मसरूर, और हम चाह रहे होस्ट हम चाह रहे कि बात आगे भाइयों तक पहुंचाई जाए, कितने भाई हो सके वक्त निकाले, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको सुनकर मजा आएगा। भाई ने मेहनत बहुत की है, नहीं चस आएगी इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। मैं बल्कि यहाँ पे उसका पैनल लगा ही देता हूँ, लगा देता उसको लाइव भी इंशाल्लाह। काफी लोगों को आईडी का नहीं पता, काफी लोगों को टाइम क्या बताया नहीं, मेरे नाल ध्यान ने टाइम क्या बताया? यूके टाइम 5 बजे साथ जी। अरे पाकिस्तान का की टाइम होएगा? 9 बजे होंगे। सिगर भाई टाइम पे नोट मारो, रात दे 9 बजे होंगे थाडे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हां सही। तो तुम जज़ाकल्लाह, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात सामा भाई कौन सा मौजू है? मौजू ये कि अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। उनकी एक डिस्कशन हुई थी, एक जी मैंने लगा दिया सामने, जी आमदी के साथ एक डिस्कशन हुई थी, तो उसमें उस आमदी ने कह दिया था बड़ी महफिल में कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत नहीं रखता, इख्तियार नहीं है अल्लाह के पास। तो उस पे नादिर ने कहा था ये जुमला गलत है, इख्तियार है, लेकिन इस दुनिया में जिंदा नहीं करेगा मर्दा। तो उस पे नादिर ने कहा कि आप आओ हमारे साथ बात करो इस पे। तो यहाँ से वहाँ इस पे डॉक्टर साहब का भी मुनाजरा हो चुका, मैंने सुना हुआ है। अपना ज़िया भाई का मुनाजरा चुमियां ना मुर्दे जिंदा करदा रहा, चुमियां नाल ते इथे मर्जियां दा खुदा भी नहीं कर सकदा।
ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਬੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀ ਔਰ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ऐसे ही जिया भाई ये रूहानी मुर्दा के असली वाला सर जी असली 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 पाया ना, असली असली मिर्जे ने कोई एक मुर्दे जिंदा कीते ने, मिर्जे ने घट तो घट 4 मुर्दे जिंदा कीते ने, 4 ਤੇ ਖਾਰ ਕੀ ਆਦਤ कोई ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ तावील नहीं, ਉੱਤੇ। सीधे सीधे बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਖਾਰ ਕੀ ਆਦਤ सीधे ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। एक ते 100 साल पुराना मुर्दा जिंदा कीता मिर्जे ने, एक चुम्मी नाल भी मुर्दा जिंदा कर छड़िया। यार ज़िया भाई चुम्मी वाला ना लो, लोकी कहते ने बोसा ला कह दो चुम्मी ना किया करो। मैं कह रहा मशहूर है, कहते चुम्मी ना किया करो। ਹੁਣ ਚੁੰਮੀ ਕੀ ਕਿਸ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਆ ਬਈ, ਕਿਸ ਸੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ। रूहानी मुर्दा दोजानो होगा कि किਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। हाँ अच्छा वो ये है कि सरसरी इसके ऊपर कर लें, क्योंकि भाई का वो सुबह हो सकता है कि पॉइंट्स ऐसे हो जाए, वो उसको हाँ पिक कर हाँ लें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी हाँ, और आई मनाज़िर थिंक छतरोल देखिएगा बस आप। और इंशाल्लाह ये बड़ी इल्मी डिस्कशन होने वाली है कुरान हदीस से, और ऑफ कोर्स तो मैं चाह रहा कि तमाम भाइयों तक उनकी बात पहुंचाई जाए। ये उनकी आईडी यहाँ पे मेंशन है, हाँ ये नीचे हैदर भाई है जी, इनको फॉलो भी करें और हम लाइव भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इनको पिक करें ताकि लोग इन्हें फॉलो करें। हाँ क्योंकि यहाँ पे यार अपना जिन्होंने ठेका लिया हुआ एआई का, आप बराए मेहरबानी बनाए ना एक पोस्टर, उनमें हैदर भाई की आईडी डाले यूजर ने। सिक्का भाई चेक कर रहे हो? हाँ जी ठीक है, और हम तक पहुंचाया जाए तो जवान बड़ी जुगता मार रहे आजकल, मेनू भी नहीं बख्श रहा। ना 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 छोड़ियो ना। हाँ भाई जी ये हमारे हैदर भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा इल्म है। और एक और बात बता दूं कि दलाइल जो हैं वो मुंह तोड़ जो हैं वो मुसलमात से दिए जाएंगे, और मुसलमात एक्सेप्ट हो चुकी हुई हैं, हर चीज़ तय हो चुकी हुई है। और सिर्फ आपने कल इस नज़रिए पे जाना है कि जो वहाँ पे एक मरज़ई मुरब्बी की दुर्गत बनती है ना, वो असल में बनती कैसे है, इंशाल्लाह आप वो दिखिएगा। देखिए हम वो बात नहीं करना चाहते। साथ में जो है वो पॉपकॉर्न और कोक भी रख लें, सोफे पे बैठे आराम से और जी। ब्रॉड ऑन करके रिलैक्स। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ये हमारे भाई है हैदर भाई जो मेरे साथ बैठे हुए, इनकी डिबेट है नादिर के साथ, और आई थिंक ये काबिल एक मुनफरिद डिबेट होने वाली है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने कहाँ हाथ डाल लिया है। तो बस ठीक अल्लाह है, खैर इतना करे, अल्लाह क्या खैर करे। बस ज्यादा हम इस बारे में नहीं करते, सारे भाई जो हैदर भाई को फॉलो कर ले। और मैं चाहता हूँ कि जरा एक मैं सवाल बड़ी देर से मुझे तंग कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि उस पर ना सारे भाई रोशनी डालें। मैं सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि भाइयों, ये जो आज मोहम्मदी बेगम का टॉपिक डिस्कस हुआ है, इस टॉपिक के ऊपर मैं जब पहली बार मैंने ये चीजें पढ़ी थी ना, मुझे ज्यादा नहीं था आइडिया, सारी बात है, और हम इसको समझते भी थे कि ये यार ये मतलब ये अजीब सा टॉपिक है, और ये मतलब बिलो द बेल्ट टॉपिक है, हम इसको कभी छेड़ते भी नहीं थे। हाँ मोहम्मदी जी, बेगम का टॉपिक चल रहा है, तो यार आपने जी, ब्रॉड जी। क्यों नहीं शेयर की मोहम्मद भाई के साथ? बहुत अच्छे। मैं लेट आया हूँ। नहीं मोहम्मद भाई के साथ क्यों नहीं शेयर की? अच्छा वो वाले जो, हाँ नहीं उसको करते थे। अच्छा इसके ऊपर मेरा सवाल, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार आप सोचो कि एक टीनेजर लड़की के ऊपर एक बंदा उसका रिश्ता मांग लेता है। अच्छा चलो रिश्ता जिस वजह से मांगता है वो बात की बात है जी, वो गुस्ताखी थी, वो को साइन कराने आया था, वो जो भी था, वो जैसा भी चक्कर था। असल बात यह है कि यार उस दौर का आप अंदाजा कर लो, और आप अब से मतलब हम बचपन अपना देख लें या अपने बुजुर्गों की स्टोरियां सुन लें 50 साल पुरानी या 60 साल पुरानी, उन स्टोरियों के अंदर जो गांव के माहौल और जो कस्बों के या पिंडों के माहौल जो हम सुनते हैं, या उसमें तो बड़ी हया शर्म, उसमें तो जुर्रत किसी की नहीं होती थी कोई इधर उधर को हल्की सी को हरकत कर जाए। उस दौर में उस बंदे ने ख्वाब छापे, इस तरह के इश्तिहार छापे किसी की बच्ची को बदनाम करने के लिए।
میں یہ حیران ہوں کہ چلو پہلے بدنام کرتا رہا، انہوں نے بیاہ کر دیا اس کا. یار بڑے سے بڑا ناکام عاشق حیا کھا جاتا ہے کہ چل یار ہن تے بیاہ ہو گیا، چھڑ دے. اس شادی کے بعد ساحل بھائی مجھے کریکٹ کریے گا، یہ جو ننگا دیکھنے والا خواب ہے یہ شادی کے بعد جب بھی ڈالی ہے خواب کی. ہاں جی ہاں جی 3 مہینے بعد شادی کے 3 مہینے بعد اپریل 1892 میں شادی ہوئی ہے. خواب میں جب بھی ڈالی ہے جولائی 1892. اندازہ کرو، آپ اندازہ کرو کہ 3-4 مہینے بعد خواب شائع کر کے جب بھی یہ کیا شو کرتا ہے، کہ کس طرح کی چیز یہ شو کرتا ہے. آج مجھے بتاؤ کہ آج کے دور میں اگر یہ بندہ ہوتا تو آج آپ دیکھو جو آپ کس طرح کا بندہ ایسے بندے کو جانو گے کہ ایک لڑکی جس کی شادی اس کے ماں باپ کر دے، ایک لڑکا جو اس کے پیچھے لگاؤ اور اس کے ہسبینڈ کو اس کی اے آئی کی پکچرز بنا کے شیئر کر رہا ہو، اس کی گندی تحریریں لکھ کے اس کو شیئر کر رہا ہو اس کے ہسبینڈ کو. ہراسمنٹ ہے نا، سیکسول ہراسمنٹ، اور ساتھ میں تھریٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں ڈنڈا پیر وہ بھائی. آج تو نہیں، اس وقت انگریزوں کی پروٹیکشن تھی مرزا غلام قادیانی کو، انگریز اس کو بڑی سپورٹ کرتے تھے. بعض دفعہ تو اس کے لیے اسپیشل پولیس والے پہرا بھی دیتے تھے. تو لوگوں کو کچھ پتا تھا کہ بھائی انگریز کا پٹھو ہے، ان کا چیلا چانٹا ہے، ان کا خود کاشتہ پودا ہے. تو چونکہ اس وقت تو انگریزوں کی حکومت تھی تو مسلمان اتنے زیادہ طاقت میں بھی نہیں تھے، تو کوئی بندہ پنگا لینے سے گریز لوگ کرتے تھے. آج کے زمانے میں ہوتا تو CCD کا کیس سی سیدھا ہی اگلے نے اللہ دی قسم یقین کرو نیفے تسی پستول مطلب چلانا ایک کڑی نو بلیک میل کر رہے ہو. سر بلیک میل ہے زیا بھائی. بیٹھے ہوئے موم بتی مافیا، خدا کی قسم ایسے بندے کو تو اگلے ٹگ دے پکڑ کے کہ تو ہراس اس لیول پہ جا کے کر رہا ہے. یار تو نے جپی کا خواب شائع کر دی، کمال ہی ہو گیا یار، اخیر ہو گئی. کبھی بس گجا دکھا رہا وہ ہے دور ہور سی نا، اج کل دا تو موازنہ نہیں ہو سکتا. اج کل دا تو ہن تک موم بتی مافیا دی لوڑ نہیں پینی، ہن نیفے چ پستول اج کل چل جاندا اس ٹائم ہی اگلے دن ہی. بہرحال تسی وہ لیول ویکھو اس دور سے. اچھا دوسری بات ہے ضیاء بھائی، آپ یہ دیکھو اس نے نہ صرف ننگا کا خواب شائع کیا کہ میں نے اس کو ننگا دیکھا ہے، اس بندے نے یہاں بھی خواب شائع کیا کہ میں نے اس کو جفی ڈال دی، یہ تک دیکھ لیا کہ وہ گنجی ہے، کہ ہیڈ شیور لکھا پہ گنجی اس کے سر پہ بال